अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप खैर आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 6 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वक़फ़ की प्रैक्टिस करेंगे कि वक़फ़ कैसे किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدا وقفا أبدا. أحد وقفا أحد. أخذ وقفا أخذ. أذن وقفا أذن. أمر وقفا أمر. أنا وقفا أنا. بخل وقفا بخل. بررة وقفا بررة. جعل وقفا جعل. جمع وقفا جمع. حسد وقفا حسد. حشر وقفا حشر. خشي وقفا خشي. خلق وقفا خلق. خلق وقفا خلق. ذكر وقفا ذكر. رفع وقفا رفع. رقبة وقفا رقبة. سرر وقفا سرر. سفرة وقفا سفرة. صحفا وقفا صحفا. وسطا وقفا وسطا. طبق وقفا طبق. طبقا وقفا طبقا. طوا وقفا طوا. عبس وقفا عبس. عدل وقفا عدل. علق وقفا علق. عمد وقفا عمد. عنبا وقفا عنبا. غبرة وقفا غبرة. فعل وقفا فعل. قطرة وقفا قطرة. قتل وقفا قتل. قدر وقفا قدر. قرئ وقفا قرئ. قسم وقفا قسم. كبد وقفا كبد. كتب وقفا كتب. كسب وقفا كسب. كفر وقفا كفر. كفوا وقفا كفوا. لبدا وقفا لبدا. لمزة وقفا لمزة. لهب وقفا لهب. مسد وقفا مسد. نخرة وقفا نخرة. وجد وقفا وجد. وسق وقفا وسق. وقب وقفا وقب. ولد وقفا ولد. وهب وقفا وهب. همزة وقفا همزة. هدى وقفا هدى.